हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आजके आमी बानाচ্ছি चिकेन काठी काबाब। किभाबे बाड़ीतेई ग्यास ओभेने बाड़ीते थाका सामान्य किछु उपकरण दिए एभाबे सफ्ट नरम रेस्टुरेंटेर मतो चिकेन काठी काबाब बानिये फेलते पारेन सेटाई आमी आजके देखाচ্ছি। तो चलुन देरी ना करे झटपट शुरू करे देওয়া যাক आजकेर रेसिपि। चिकेन काठी काबाब बानानोर जोन्नो आमी निये निয়েছি बोनलेस चिकेन एरकम किউব करे केटे राखा और निচ্ছি কিউব করে কেটে রাখা পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, টমেটো কুচি, তার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি টক দই, আদা বাটা 1 চামচ, রসুন বাটা 1 চামচ, হলুদ গুঁড়ি হাফ চামচ, लंका गुड़ो हाफ चामच, जिरा गुड़ो हाफ चामच, 1 चामच सरषार तेल और स्वाद मतो लवण दिए भालो करे मेखे मैरिनेट करे 30 मिनट ढाका दिए रेखे देब। 30 मिनट पर ढाकना खुले एरकम काठी निये निয়েছি। काठिर मध्य चिकेनेर टुकरोगुलोके भालो करे गेंथे नेब साजिए। प्रथमे दिচ্ছি ক্যাপসিকাম, तारपरे 1 पिस चिकेनेर टुकरो, तार उपरे दिए दिচ্ছি टमेटो, पेঁয়াজ, आबार चिकेनेर टुकरो दिচ্ছি। এইভাবে সাজিয়ে নেব। एरकम भावे आमी 6टा काठी रेडी करे निয়েছি। एगुलोके एबार भेजे नेब। तार जोन्नो एकटा पैन गरम करे तार मध्य दिए दिচ্ছি सादा तेल 2 चामच। पैन गरम हये एले तार मध्य काठिगुलोके दिए देब। এখন গ্যাসের ফ্লেম একদম স্লো করে দেব যাতে চিকেনগুলি ভালো করে ভেতর থেকে সিদ্ধ হয়। দিয়ে এরকম চাপা লাগিয়ে রেখে দিচ্ছি। চাপা খুলে দেখে নিচ্ছি চিকেনের এক পিঠ হয়ে গেছে। উল্টে অন্য পিঠও এভাবে ভেজে নেব। এইভাবে ঢাকনা লাগিয়ে গ্যাসের ফ্লেম কম করে ভালো করে চিকেনগুলোকে ফ্রাই করে নেব যাতে চিকেনের মধ্যে কোনো কাঁচা ভাব না থাকে। সব পিঠ এভাবে ব্রাউন ব্রাউন ভাজা হবে কিন্তু চিকেনগুলো ভেতর থেকে একদম সফট থাকবে। চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেছে ভালোভাবে। এটিকে নামিয়ে রেখে দিচ্ছি। এগুলোকে নামিয়ে রেখে আবার পরের স্টিকগুলোকে ভেজে নেব এইভাবে। এইভাবে বিকেলে চায়ের সাথে বানিয়ে ফেলতে পারেন চিকেন কাঠি কাবাব। আমার রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে
তাহলে ভিডিওটিতে লাইক এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। থ্যাংক ইউ।